one of the great minds of Santa Ana, Alangaliwa po, nunge i-Attorney Dennis Pangan. Kamusta kayo po? Ingkutan ko po, Attorney, bilang abogado po, nano po yung pwede tamo nga gawa para kaya katamo pong Balen Santa Ana? Maluat na akong manalbe at maluat ko no po nga magkakasakit din kaya katamong Kabalen Santa Ana. At ikit ko po lalo lang miracle detang alangobra, mas lalo lang pong miracle detang makapag-aral at mas lalo lang pong miracle detang milala ko pag-asa. Nung ikatamo po yung libutat keti, agawami po itang agawami karengaliwang Balen, lalong-lalo na po yung gawami king Isabela na nung no ka rin detang kaya kaming kakaluguran at kayabe. At itang kaya kaming kliyente, misaup-saup kami po, may katalakad kaming dakalayobra ka rin, 1,400 employees la po rin nga din naming obra na dati po at ang tao Isabela, manakitan lamang 100 pesos a day, magobra lang 5 o'clock in the morning up to 5 o'clock in the afternoon. Ngayon po halos manakita nung detang 300 to 500 pesos a day. Nung agawa tayo po Santa Ana yan, anong no ka rin makapamiyatamong obra nga 2,000. At detang tao manakitan lang sa biyantana mo nga 10,000 yung bulan. Yung suma total na po nita, 2,000,000 yung bulan alulub king ekonomiya na po ni Santa Ana. Nung inga 20 milyon na yan, nung ubyak Santa Ana, nano pong malyari. Detang kaya katamong mag-tricycle, sikan la pasada, manakitan la, miragdaging karelang kapanintunan, retang magtindang mais, magtindang galunggong, magtindang asan, magtindang babi. Dakal po yung karelang panakitan at misopan la rin karelang anak. Ring kaya katamo po nga na kay mag-aral, makapag-aral, uling din yung karelang pengari, manakita na lo. Reta pong manyad panulo, dumitak lo, retang manyad limus, dumitak lo, retang manyad pampanulo ra, pag-aral da ring anak da, at paraketang pamanganda, dumitak la po. At ing Balen Santa Ana, lalong-lalo na yung munisipyo, dumitak ya po problema. Ing kanta pong yan, Yang misan po na kaibat ko pong may paulo kang Father Fernando Suarez at akasabi kaya po yung Father Fernando Suarez. Kaibat may pagsalitan for almost 30 minutes. Sabi na po ka na ako ating commission and then sinulat kaya po yung kanta ngayon na maging inspirasyon ko po bien naning kasakitan Santa Ana. Areta po nga migdulap kabyas na anong pa magkakasakit mag-aral po tangkay po elamididinan pansin. Kaya po burikon tipunan diat hanggang kaya na mga galing na ning Santa Ana at pasibayo po ibalik miya yung dangal na ning Santa Ana. Ikape ka malaking Balen, adatit laging makapimpin, balayang emidinan pansin, mapibabata at tahimik, kekalami sa puwak, ding kayanakan, amibatang mitulap kabiasnan, ngenimi adyang manalakaran, kingkekang panyulong at dangalan. Balen Santa Ana, maninap ka, Balen Santa Ana, migising ka, Balen Santa Ana, mibangon ka, Balen Santa Ana, luwid ka, luwid ka. Kay taning kasalpantayanan, balering bayak at matenakan, panibatan ning sipag at sikanan, salening legwan at etagan, ikain sibol ning kapayapan, simbolo ning matatag at palayan, pulsuning mutyang kapampangan, dangalan ning bansang pakamalan. Balen Santa
Hindi!